Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer à la troisième séance concernant le sujet de l'organisation et du fonctionnement du système nerveux. Pour résumer, on a terminé la deuxième séance par le schéma bilan suivant. On a dit qu'un stimulus, c'est-à-dire un message qui va arriver à l'organe récepteur qui est l'organe de sens. On a 5 organes de sens. Stimulus. Alors le récepteur, il va transmettre ce message au centre nerveux correspondant qui se trouve dans le cerveau par un nerf sensitif et on appelle ce message le message nerveux sensitif. On va faire un tout petit rappel. On a dit que le cerveau renferme les centres nerveux responsables des actes volontaires. Le tronc cérébral et le cervelet renferment les centres nerveux ou bien la plupart des centres nerveux responsables des actes involontaires. Donc, c'est clair que l'organe de sens, il va transmettre le message par le nerf sensitif au centre nerveux qui se trouve dans le cerveau, car il est responsable des actes volontaires. Maintenant, on va passer à une nouvelle question. Regardez par exemple cette personne-là. Cette personne-là, tout d'abord, on remarque qu'il danse. Alors, il y a ici un homme qui joue à cet instrument musical. On dit, explique ce que fait l'homme au centre de la photo, il danse. De quel organe se sert-il pour réaliser cette activité? Pour danser, de quoi il se sert? Il va se servir des muscles, et plus précisément des muscles de la jambe. Donc, de quel organe reçoit l'information déclenchant l'activité? Quelle activité? Il danse. Mais quel organe reçoit l'activité pour qu'il danse? Tout d'abord, il reçoit par les oreilles et il reçoit par les yeux. Ce sont deux récepteurs. Il y a ici, c'est le stimulus. Ici, c'est le stimulus 1. Ce stimulus va passer à l'organe de sens, par exemple, les yeux ou bien l'oreille. Donc, c'est le stimulus, il va passer à l'oreille. OK? Ou bien, il va être reçu par l'oreille. De l'oreille sort un nerf auditif, qui est le nerf sensitif, qui va transmettre le message nerveux ou au centre nerveux, qui se trouve dans le cerveau de cet homme-là. Alors, c'est la troisième partie où il arrive. Donc, du cerveau, ici, il y a un muscle, ou bien des muscles antagonistes. On nous dit, quelle relation y a-t-il entre ces organes récepteurs, les oreilles ou bien les yeux, et l'organe qui fait le mouvement? Comment il va arriver de l'organe récepteur, par exemple les oreilles, et il va déclencher la danse chez l'homme? يعني هون إسا عنا شيء نحنا ما بنعرفه بهالبارتي. بهيدي البارتي صاير عنا شيء نحنا بعد ما بنعرفه. نحنا عرفنا إنه عنا stimulus, عنا récepteur, عنا nerf sensitif qui va arriver au centre nerveux dans le cerveau. Mais comment il va commander aux muscles de se contracter et de se relâcher pour déclencher la danse? C'est pour cela qu'on a dit les oreilles et les yeux sont des organes sensoriels. Donc, quelle est la relation entre les organes de sens et les muscles? Pour cela, on a fait une dissection de la face dorsale chez une grenouille. Ici, on observe la colonne vertébrale. C'est clair que la colonne vertébrale ne fait pas partie du système nerveux, mais elle protège quoi? Le quatrième centre nerveux, qui est la moelle épinière. La colonne vertébrale protège la moelle épinière. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la moelle épinière. On remarque que de la moelle épinière sort les deux nerfs sciatiques reliés à la colonne aux deux membres postérieurs. Cette image est plus claire. On voit le muscle extenseur de la jambe et le muscle fléchisseur de la jambe, la cuisse ici, et on a les nerfs arrivant au muscle.
c'est la plus claire image. Regardez bien, c'est le nerf sciatique. C'est le nerf sciatique. Donc هلا بتصور صار عندنا فكرة واضحة شو كان في ريلاسيون. نحن وصلنا هون عند الدانسور لحد السيرفو، ونحن هون في عنده كولون فيرتيبرال، يعني عنده هون موال إبينيير، والموال إبينيير طالع نير. هالنير نحن النير على طول عرفنا انه هو بينقل الميساج، عطاه ميساج للميوسكل عطاه الدانس pour qu'il effectue le mouvement. مشان هيك سمينا نحن الميوسكل اورجان افكتور. فاذا هي المحطه الاخيره اللي هو الاورجان افكتور كان il effectue le mouvement. وقبله عنا النير موتور. ليش سميناه نير موتور؟ عصب الحركي يأمر أو يحمل الرساله الحركيه. il porte le message nerveux moteur. هيدا هالنير منين طالع؟ من الموال إبينيير. لكن شو صارت الميساج؟ عندنا ستيمولوس، عندنا ريسبتور، عندنا نير sensitif qui transmet le message nerveux sensitif jusqu'au cerveau. Du cerveau va passer la commande ou bien la commande à la moelle épinière. De la moelle épinière sort كما نحن شفنا النير موتور بيجي على المسكل pour il effectue اللي هو l'effecteur pour qu'il effectue le mouvement. Ce schéma est plus clair. On a ici la stimulation, par exemple la lumière, c'est le récepteur. Du récepteur sort le nerf optique qui est le nerf sensitif arrivant au centre nerveux qui se trouve dans le cerveau. Du cerveau va passer le message à la moelle épinière qui va transmettre le commande par le nerf moteur. C'est ce qu'on appelle le message nerveux et que l'on appelle le message nerveux moteur arrivant à l'organe effecteur qui est le muscle du bras ou de la jambe, etc. طيب بس نحن هون بنسأل حالنا ليش عم يوصل على السيرفو؟ شو دوره للسيرفو؟ Tout d'abord, le cerveau il reçoit le message nerveux sensitif. هو دغري موصول جاي عليه النير سنسيتيف على السنتر نيرفو معين. يعني دايما هالنير سنسيتيف المفروض يكون حامل الميساج نيرفو سنسيتيف. فاذا اول دور له il reçoit le message nerveux sensitif. تاني دور il analyse ce message بيحللها وبيبعت كوماند. تالت فونكسيون بيبعت كوماند كيف تنزل بالنير موتور، تنزل بالموال ابينيير، بيحملها النير موتور، بتصير بنسميها ميساج نيرفو موتور تأمر بالحركة. هلا يعني انا اذا بدي اشبه مزبوط بشبهه لسنترال تليفونيك وبيان لمركز بريد. رح احكي عن الاثنين بشكل مختصر. نحن عنا ستيمولوس هو رقم التليفون اللي انا بدي دقه. الريسبتور هو التليفون. الزرار بريسيزامون من الزرار طالع شرايط. هالشرايط موصولين بكابل، مجموعين بكابل طالع على السنترال. هالسنترال وصل له الرقم اللي انا عم دقه الى اناليز الميساج، وبيان بيقول لي مشغول الخط او مقطوع الخط، او بكفي التراجي ويوصلني على الخط اللي انا عم دق له. بحال وصلني على الخط فاذا عمل اذا هو يرسل لي ميساج الى اناليزي، عرف اذا مقطوع او بيقدر يوصلني. ثالث شغله الى رياليزي كوماند او الى ولي كوماند، بعت امر بكابل من عنده كمان وصل على كابل الشخص اللي انا عم دق له اللي هو l'effecteur qui va décrocher la téléphone et répondre à mon appel téléphonique. أو بقدر أنا شبهه أكتر لمركز بريد. نحن عنا البوات اللي بنحط فيها الرسائل اللي هي ستيمولوس. الرسائل الريسبتور هي البوات اللي أنا بحط فيها اللاتر. من اللاتر بيجي ساعي البريد اللي هو النار اللي بينقل هالميساج نيرفو وبيان بينقل هالمساجات لمركز البريد. مركز البريد هون شغلته انه يتلقى هالرسائل ويفرزهم، هاي لاي منطقه وهي لاي. فاذا اول مرحله الى ريسو لي ميساج، ثاني شيء الى اناليز هيدي لهون وهيدي لهون وهيدي لهون. ثالث شيء بيبعت هالمركز كوماند للموظفين انه انتم اطلعوا وصلوا هالرسائل لهالمناطق اللي هن بيكونوا عباره عن نار موتور، والمناطق او البيوت اللي حيوصلون عليهم هن الافكتور اللي حيتلقوا الكوماند او يتلقوا هالرسائل. هلا هون عاملين شيما بيلان بلخص كل اللي حكيته. on a l'organe récepteur, il transmet
un message nerveux sensitif على le nerf sensitif تجي على السنتر نيرفو اللي هي السيرفو تنزل على الموال épinière من الموال épinière بيطلع un nerf moteur أو مسميه nerf effecteur بيحمل ميساج نيرفو سنسيتيف بيوصل على الأورجان effecteur اللي هو المسك. هون بقى نعمل شوية récapitulation للمعلومات الفيش. On a l'effecteur هو الأورجان qui exécute la commande. بليز شوفوا لي اللكسيك بس أنا اللي معلمته بالفيغ اليوم بحكيان الجون. organe qui exécute la commande transmise par un nerf. فإذا l'effecteur qui effectue le mouvement هو organe qui exécute بنفذ الأمر اللي إجى par un nerf. أي nerf؟ par le nerf moteur. النير موتور دوره بما أنه طالع من الموال épinière يعني هو اللي يكون حامل الكوماند للأورجان effecteur. Il transmet les commandes des centres nerveux aux muscles afin de produire des mouvements. أكيد النير موتور حامل un message nerveux moteur, donc c'est un message élaboré par les centres nerveux et transmis par les nerfs moteurs jusqu'aux muscles. بعدين حكينا عن الرول du cerveau. Le cerveau est un centre nerveux. أول شغلة il reçoit les messages nerveux. إذا أول شغلة il reçoit les messages nerveux sensitifs هاختصر MNS. تاني شيء il analyse les messages nerveux sensitifs. تالت شيء il élabore en réponse des messages nerveux moteurs. إذا هو بيتلقى بيحلل بيرد. إذا بدي أعمل si je veux schématiser un acte volontaire اللي كنا عم نشرحه هلا, si on vous dit schématiser cet acte qui est volontaire, نرجع معي c'est un acte voulu et conscient qui met en jeu tout le cerveau. فإذا هو العمل الإرادي اللي بيتطلب عمل الدماغ, بيتطلب عمل السيرفو بشكل عام. On peut le schématiser ainsi. حيجي عندي stimulation par exemple sonnerie du téléphone, أكيد اللي بده يستلمها récepteur اللي هو الأورجان دو سانس بيبعت بالنير تبعيته اللي هي النير سنسيتيف توصل على السيرفو. من السيرفو بتنزل على الموال, من الموال épinière بيطلع النير موتور يا بيجي على المسكل du bras, muscle de la jambe ici هو muscle du bras, بيجي على الإفكتور اللي هي المسك وينفذ الأكسيون أو ينفذ الكوماند et je décroche le téléphone وبعلي التليفون. Maintenant, on nous reste seulement, c'est ce qu'on appelle l'activité, ou bien l'acte réflexe qu'on va l'étudier à la dernière, la quatrième et la dernière séance. Merci pour votre attention.